नाज़रीन, पीरज़ादा ग्लोबल अफेयर्स की जानिब से तारिक पीरज़ादा एक बार फिर बहुत ही नई पेशरफ्तों के साथ ये प्रोग्राम शुरू करता है। देखिए, अब से चंद मिनट पहले की बात, चंद 1 घंटा कह लीजिए, 1.5 घंटा कह लीजिए, अल जज़ीरा और दूसरे माखज़ ये कह रहे हैं, जो मनाबे हैं मीडिया के, उनकी तरफ से खबर आ रही है कि समनगान का दारुल हुकूमत ऐबक वो भी तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है। ये छठा दारुल हुकूमत है जो इस वक्त तालिबान के कब्ज़े में पिछले चंद दिनों में आया है, और ये पेशरफ्त जिस रफ्तार से तालिबान के हाथों सूबे तस्खीर हो रहे हैं, यहाँ इनके अंदर एक ख़ास बात है जिसका जिक्र हमने पहले भी किया था कि बेशतर मकामात पर किसी बड़ी बेशतर सूबों में, कम से कम 3 सूबों में तो किसी बड़ी जंग के बग़ैर तालिबान दाखिल हुए हैं और ये शहर उनके हाथों में आ चुके हैं, और ये सूबे भी। और जो बहुत अहम बात है वो ये है कि अब जंग जो है रवायती इलाकों की तरफ से बढ़ते बढ़ते, यानी हरात, कंधार, लश्करगाह के अलावा ये शुमाल के इलाके हैं जिनका हमने पिछले चंद दिनों में ज़िक्र किया है। हमने ज़िक्र किया है कुंदूज़ का, हमने ज़िक्र किया है शबरगान जौज़जान का, और अब हमने ऐबक जो है, जो समनगान का दारुल हुकूमत है, उसका जिक्र किया है। तो ये तेज़ी से जंग फैल रही है, और अब हमने देखा है कि मज़ार शरीफ, आज की खबरों के मुताबिक बल्ख सूबे के बड़े शहर मज़ार शरीफ के अंदर, और बगलान सूबा जो है उसके दारुल हुकूमत पुल खुमरी के अंदर भी इस वक्त लड़ाई हो रही है। ये बड़ी अहम पेशरफ्त हैं। एक तरफ तो समनगान का दारुल हुकूमत ऐबक तालिबान के कब्ज़े में आ चुका है, छठा सूबा है जिसका दारुल हुकूमत अब उनके पास है, और दूसरे मज़ार शरीफ जो बल्ख जैसे मशहूर सूबे का बड़ा अहम मकाम शहर है, उसके अंदर लड़ाई हो रही है। और इसी तरह बगलान के सूबे के अंदर पुल खुमरी के शहर के अंदर इस वक्त जंग बरपा है तालिबान और हुकूमती फ़ौज के दरमियान। ये बड़ी अहम पेशरफ्त हो रही है, इसलिए कि हम बाद में भी तजिया करके बताएंगे कि ख़ुद समनगान, तखार और दूसरे एक जो तीसरा सूबा है जहाँ जंग हो रही है, कि उनके और काबुल के दरमियान अब कितना फ़ासला है, और आइंदा सुने वाली स्ट्रेटेजिक सूरत हाल, तस्वीराती सूरत हाल किस तरफ हमें लेकर जा रही है। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो अमरीकी पॉलिसी है उसके मुतालिक भी हम एक बार फिर उनकी हरबी हिकमत अमली या स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन जो है इस वक्त, उसका जिक्र करते चलें। जो तस्वीराती नक्शा सामने है हमारे सामने अमरीकी पॉलिसी का, वो ये है कि अमरीकी फ़ैसला कि अफ़गानिस्तान से इनखला को मुकम्मल होना है वो नाकाबिल तनसीख है, उसमें कोई तब्दीली नहीं हो सकती। जैसे कि बाज़ ज़राए इधर उधर इशारा करते रहते हैं और इश्तबा पैदा करते रहते हैं। दूसरा ये है कि 31 अगस्त से पहले ही कल, जैसे कि हमने अपने प्रोग्राम में कहा था, अपने शो में कहा था, अमरीकी अफवाज अफ़गानिस्तान से इनखला मुकम्मल कर सकती हैं। तीसरी और इसके साथ जो अहम नुक्ता है वो ये है कि जनरल मैकेंजी ने इस बात की तस्दीक की है कि जो हमले हैं वो अमरीकी फ़िज़ाइया के अफ़गानिस्तान पर अफ़गान हुकूमत की मदद के लिए, वो अमरीकी फ़ौजों के अफ़गानिस्तान से इनखला के बाद जारी नहीं रहेंगे, वो उसके साथ ही रुक जाएंगे। ताहम उन्होंने एक इशारा ये दिया है कि शायद दहशतगर्दी मुखालिफ हमले की जारी रहने की तवक्को की जा सकती है। ये मैं उनके अंग्रेज़ी लफ्ज़ एक्सपेक्टेशन का तर्जुमा कर रहा हूँ। तो ये जो बातें हैं वो बहुत अहम हैं इस पस मंज़र में कि इस वक्त BBC जो है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बहुत बड़ी जहरीली मुहिम शुरू कर चुका है। अब से 3 दिन पहले उन्होंने क्रिस अलेक्जेंडर, जो अफ़गानिस्तान में कनाडा का सफ़ीर था, उसका एक बहुत ही जहरीला इंटरव्यू शाया किया, नशर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इसलिए कि वो अफ़गानिस्तान में तालिबान की बराह रास्त मदद कर रहा है, जंग में असलहा दे रहा है और दीगर इल्ज़ामात लगाए। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वही पाबंदियाँ लगनी चाहिए, ये क्रिस अलेक्जेंडर का बयान है, चूँकि रूस के सदर पुतिन के ख़िलाफ़ और उनके साथियों के ख़िलाफ़ लगाई गई हैं। हमें पाकिस्तान के ख़िलाफ़ ये कार्रवाई करनी है, बाकी जो हो सो हो।
اچھا یہ اس دن کی بات ہے. آج ذرا صورتحال یہ ہے کہ پھر بی بی سی نے کرس الیگزینڈر کا انٹرویو دیا ہے. یا تو وہ انٹرویو اسی دن کا ہے اور پھر درمیان میں ایک جو فریم بنایا گیا جس میں یہ جو ایک ترک جو ان کی ترک نژاد جو نشر خبریں پڑھنے والی ہیں انہوں نے ان سے سوال جواب کیے. میں اس کا ذرا سا ذکر کر دوں کہ انہوں نے پھر وہی کتھا دہرائی کہ پاکستان کے خلاف امریکی مغرب کو پابندیاں لگانی چاہیے، پاکستان ہی فساد کی جڑ ہے، پاکستان ہی جو ہے وہ ساری. یہ جو ہم نے ابھی کرس الیگزینڈر کینیڈا کے افغانستان میں سابق سفیر کے بی بی سی کے 3 دنوں میں 2 انٹرویوز کا ذکر کیا ہے جس میں پاکستان کے خلاف روس کی طرح کی پابندیاں لگانے کے لیے مغرب کو اکسایا گیا ہے، اور اتنا زبردست پروپیگنڈا ہے اس کو سن کر ویسے ہی انسان کہتا ہے کہ شاید یہ پروپیگنڈا بجائے خود اس قابل ہے کہ اس کی بنیاد پر پابندیاں ہی لگا دی جائیں. اتنا بڑا جھوٹ، اتنی بے بنیاد باتیں، اتنا زہر اگلنے کا ماحول ہم نے پاکستان مخالف بے شمار غیر ملکی سفیروں اور سفارتکاروں کو سنا ہے، ہندوستان تک کے لوگوں کا سنا ہے، لیکن ایسی خوفناک تجویز کہ پاکستان کے خلاف پورے مغرب کو اور امریکہ کو اسی طرح پابندیاں لگا دینی چاہیے جس طرح کے روس کے خلاف لگائی گئی ہیں. اور یہ کہتے ہوئے ان کی آنکھوں سے جو زہر نکل رہا تھا وہ دیکھنے کے قابل تھا. میں حیران ہوں کہ یہ بی بی سی نے اتنا اہتمام کس لیے کیا ہے، لیکن اس کا جواب آج پھر مل گیا ہے. ابھی جاویر شنگل نامی کوئی سکھ برادری کا رکن پارلیمان ہے بھارت میں، اس کا ایک خاص طور پہ انٹرویو دیا. آج ہی کی بات ہے یہ کرس الیگزینڈر کے انٹرویو سے پہلے، پچھلے 1 گھنٹے کے اندر، اور اس میں اس نے پاکستان کے خلاف زہر اگلنا شروع کیا اور اس سے پہلے کہا کہ ہندو اور سکھ برادری کو طالبان کی طرف سے بہت دہشت گردی کا خطرہ ہے، اور پچھلے 7 لاکھ کی ہماری آبادی تھی اب وہ 15,000 رہ گئی ہے. تو کوئی پوچھنا چاہیے کسی کو کہ اگر 40 سال میں آپ کی آبادی 7 لاکھ تھی تو 40 سال میں سے طالبان کی حکومت تو 1996 سے 2001 تک 5 سال کے لیے تھی، اور اس دوران تو آپ نے کوئی الزام نہیں لگایا، بلکہ سکھ برادری وہاں بہت جو کامیاب رہی ہے اور بڑی تیزی سے اپنی معاشی ترقی کرتی رہی ہے. بہرحال انہوں نے آج یہ کہا ہے کہ بھارت وہاں سے اپنی فرض ادا کرے اور افغانستان سے ہندوؤں اور سکھوں کو ایک فوجی انخلا کیا جائے. ظاہر ہے کہ سول انخلا کا تو وقت نہیں ہے، تو فوجی بھیجنے کا کم از کم اس انداز میں بھارت کی طرف سے افغانستان میں فوجیں بھیجنے کا ایک طریقہ سوچا گیا ہے، اور شاید پھر اس ہتھیار کو انخلا کی آڑ میں شاید اور بھی پھیلایا جا سکے. اس کے ساتھ ہی ہم نے دیکھا کہ اجمل شجاع جو کہ اس افغان نیشنل سیکیورٹی کے ایک بڑے افسر ہیں، انہوں نے الجزیرہ کو انٹرویو دیتے ہوئے بالکل اسی لائن پہ چلتے ہوئے جو کہ ہندوستان سے سکھ رکن پارلیمنٹ نے دی ہے، یا جو کرس الیگزینڈر نے دی ہے کہ پاکستان تو افغانستان میں ساری دہشت گردی کرا رہا ہے اور پاکستان ہی سارے مسئلے کی جڑ ہے.